салом алейкум бародаро, салом ба кулли подписчикони канали Автобухтар. Умедворум соз ҳастен, хуб ҳастен, саломат ҳастен. Бародар азиз, гап аз зиёд намекунам. Аз шумо нашоти видео чӣ хоҳиш мекунам? Лайк бизанед, тамоми намхоҳ дастгирии шумо накунад. Ба то охири видео тамошо карден, ҳатман фикрҳои худтонро бинависед. Ташаккур ки бо мо ҳастед, хабар дастгирӣ мекунед. Бародар азиз, як чиз дигар ҳастам шумо расонам. Касоне ки ягон чиз фурӯш доранд, номери WhatsApp ба дарек омадагиам, марҳамат бемалол муроҷиат кунед. Бозам ташаккури зиёд барои дастгириятон. Тамошои хубро таманно дорем. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. салом алейкум бародар азиз, салом ба кулли подписчикони Автобухтар. Хуш омадед бародар азиз. Пеши айнавор сар кардан як компания хуб ба шумо тавсия метам. Гурзапериоси компания Ака Акмал дар Ременский район қарор дорад бародаро. Ай Москва-Московки област мерам болтона хичон миёрам бародар азиз. Нархиш ба маслиҳатай. Ба тамоми шаҳр ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон болтона мебаранд, мерасонанд бе ягон камбудӣ. 4 та номерош омодагиам, 2 та Москва, Тоҷикистон ҳаст. Имо, Вайбер, WhatsApp, Telegram дар ин номеро ҳаст бародар азиз. Медонем маълумоти бештар ай худи якам мегирем. Статуси кориш бисёр бародар азиз. ин компания ҳама мешиносад, компания Ака Акмал. Бародар азиз, як кам тарак видео дар бораи бор карданаш ҳаста, фироварданаш. ҳақтон тамошо кунед. Касоне ки роҳи карданӣ боша бародар азиз, номерош ҳастай, бидроин катиякам муомила кунед. ай канали мо бугем бо сикитам мешава. Боқӣ дар панал боша дӯстони ма, тамошои хубро таманно дорем. Ҳаҷбек Валдоро солаш 96 сол. Як шашабиам сӯшвориш газ бензин. Вари надорад чашко. Вообще заводской вагон. Чорда скидо пайдамаш учной. Стена автобус до подгаловны. Белука. Ямаш гидон машина. Ну паст баланша. Коробкаш механик, дисплей дора. 253,000 пробега шега. Лукина дора, коробкаш механик. Мойкаш накарда. Мойкаш ай машин тоза маълум аёфта. Ҷатош номер нишон камера кунам. Вахташ намефаҳмам. Ин мотор аст ваҷи. Мотор аст ваҷи 8,500. 8,500 сомон. 8,500 навзаги балдоро. Бензин 6,5 литр мехӯрам, на газ задагим хишна мета ба газ бигардам. 1600 сом. Бензин холӣ кати мегардед? Бензин холӣ 6,5 литр мехӯрам. Нақшаш. Нақша чанд гуфта акаҷон? 40,000. 40,000. Муомила мешава? Ҷойсум биша. Номери телефон ака? 903 20 13 13. Занг мезанам бала. Афта гакта. Дафтум сол. Як шаш мотор, сӯшвориш газ бензин. Малдаро тайновкаш. Тайновка надорад. Муҷаддати мегар 35 та нафтам метан. Мекунам. Розанаш ана он мегирам. Машин бин конкретно зиёд тайда пиштим. Аз нишон там. Кашко марина درست اینا خب دیگه پنجاه
با 4 تا پلاستیک بالون 4 تا سستایش نوای 14 کیلو فایده میشه شنو خیلی گفتم به پنج الان داره بلوک هم داره الان کاش مکانیک 318,000 پراوه گشته نه ما توش باودارو کیلومترش نه وزی فرانسه نقشه چند گفتی اکا جو؟ 35,000 سالده میشه. علیشی داره اگه مشکتی؟ اگه مشکتی علیش میشه؟ سومی نقص 35 تا برسان اکا نموره تلفون فهم بود مگه؟ 900 20 24 25 20 24 25 زنگ بزن باندارو نفت اگر کم انا برادرای عزیز دنیا همه رکلامه ما یک منوت رکلام میکنیم ما با کلی مردم غریب شرکت محیدین توصیه میتونم برای گذشتن گرانیسا این رقمشون مرمت زنگ بزنین شما را اولش خدا و خیرش خدا ساق سلامت برده گرانیسا میارن شرکت محیدین در خدمت شما برین تماشا وظیفه بالدار سالش 97 سال یک 6 موتور سوژوش گاز بنزین جاد دورم میگم 19 شهر آن میگیرم باش میکنم حرکت کنم باشم چاشکو وارد نداره باور کن شین بوی دوخی کرده سم خود است که ساله اخشم تو پرگالونه سنت سکوز است 14 کیلو پادیام شوشنو باندارم به پرگالونه گفتیم لوکی داره کار میکنه هم لوک داره باردارم هم کنسانش هم 14 سوژه کاروبکاش مکانیک دیسپلی داره باردارم 300,000 پراوه گشته ایده خوب بشه ماشین زنده نه توش باردارم گازی پلاستو هوا که راست خودی چه خلاک ها؟ راست خود نداره ما تو مصنع میخلان؟ نه نقش اکا جون؟ 44 موبیل داره 44 تا علیشی نمیشه ها؟ نه نمره تلفن اکا؟ 5 تا 5 89 83 زنگ بزن والدارا اینا خیلی کن پسنده باشه پس گیره فراموش نکنین همت خویش خیجبک والدارا بلیز شمپان سالش 97 سال یک 6 موتور سوژوش گاز بنزین حجت های اقصالا دار والدار نه درستش که ایگه از دانش همه آور میگیرم بس گیره فراموش نکنین خاطر شما والدارای زحمت میکنیم запаска дора дар хона мега сено хирида падбалоне скоч ворта заваску балонош састайниш штияк дар ахир скиле пайдон шушиной ҳай гуфтем да падбалоне кор мекина در پیش الکتریک پاکت کاروبکاش مکانیک 228,000 پراوه گشته کنسانه دورا کم کم سکات میکنه گازی پلاستیک از خودش خیلی اکن از خود نداره قیمت نامونه نقش هم کن 40,000 سودا میشه که علیشی میشه اگه مشکلی نمیشه 40,000 سومی نمره کار میکنه
در نمره 110 01 77 41 زنگ بزن مادارو من اگر کم سامون شد حالیشی نمیشم خواهش میکنم همه لایک بزنید لایک داره بخری در پامه آلا بشه دوست داریم